Puila jati ulo party abo habo bagra product kisun mani ko debor mas hawai tongphano abo ungkha tipra sarong ni bekhani kok lukorong no mothangna bagai bai thangne asu khamplai noroi kholawan nongkhorka thungrung thung halong no yakarei pia baksa samni bagi sini wangsuni borok bubagani ungkulga gobang ma hamya kok samon nukja phono boni bagi thangya bo hasirin joto lokore bagi se thangka bathani citizenship amendment bill no rosana bagi north east mongolian haste manipuro joje sale bagi 144 kerong phinjaka abo ba lokore me tong halok je sik derakha asuno haste kitinge khora kompa hai ngai thangka asuk ngai bo ha kotar hapangni mokose kalaya obai wana masincha kok chamani bagi haste kitinge thungkrung thungra deno nori modi hapangma kebenge basa mane yakle choba khane rok sabrona banchina ne bagai obai kok chapka bad ha kotar hapang abuno bujui malaya choba khane rok Saka je honorable member parliament of Nobachung Makoyo through our democratic movement chung tabok democratically chung movement khaino brownie attention draw khayo in our own state also minister MLAs and MPs are there in our own state barabo jate bono highlight thaitung je out barabo buchinai nangnai je brownie je odhikar tongmani khomata tongmani barau obo brownie role very important brownie role barau apply thaitung bo chumuchungo jate brownie role democratically constitutionally very important barau role jodi barau play like it will reach quicker and stronger in the parliament also bochung asa khlayo tini oroje tini tiprasa MLA tongnai MP tongnai minister tongnai brownie role jara brau jodi fail khai khanglai brownie je responsibility abo apply khlaine ni jodi fail onglai jonosadharan buchinai these people are not useful for their own society abo chung buchinai ebong they are denying they are betraying their own voters haite brau tram ongjangnai boli bagitini onurut oro je netritto paine rok nobo je you will have to have your speech in the same line that you people's representative as MLA as MPs as minister must share your idea to oppose the citizenship amendment bill which is likely to be tabled today is the last day so if it is on pass then there will be lot of problem there may be even bloodshed also nobody can predict it if some bloodshed occur some destruction occur some firing occurs then it will be havoc and our poor people cannot stay we'll have to run here and there for seeking protection because the government they are powerful they have got power they have got money they have got weapons arms everything they have we are all armless people we have only democratic right of vote if we fail to protect our own people through our voting right then we will be nowhere so today is the place where all are going so that this citizenship amendment bill be scrapped it should not be tabled it should not be discussed on the house of Rajya Sabha thank you main purpose Indian Union government citizenship bill amendment no Lok Sabha pass khai Rajya Sabha o pass khainani toyer onglai tongmani chung siwo abo jate barau Rajya Sabha o pass khaya toi chung barau no ma koyo ebong pass khaya tongklai chini program honor komungnai jodi barau upper house Rajya Sabha o barau pass khlai chung siddhanto nanai boboto chung movement launch khlainai abo ki beyond democracy nai de democracy nai ebong whether it can be controlled or uncontrolled abo bochung nai integration abo nang highly appreciate tayo ebong abo chung maintain khai man nai jetu chini common issue toi chung joton bakha nangja tini o jampu jona feel abo chung obono stress ma khlayo concentrate ma khlayo the government of India fail to understand our grievances and our
genuine demand, then we will be forced to launch movement after movement. It may be beyond our wishes also, beyond the control also, which we never like it. And I wish the government of India will not force us to go beyond our control also. So this is my plea today. I'm inviting each and every leadership here who have come from different parts of the state, especially from the West District and beyond this also, as we are here together today. And I wish the electronic media will play a very, very vital role to expose our grievances and our wish also through your channel. So today we will be remaining here till 5 and continue our speech and enlightenment, and we will try to tell the truth to the people so that we are all united and we go ahead and we are not going to stop up to this much, which will be beyond this also we will go. If the citizenship bill is likely to be tabled on the floor of Rajya Sabha, and they will surely discuss it, we have our appeal to the MPs in the Rajya Sabha, all position and opposition MPs, so that they fight for us, they move in favor of us, because we have become a minority. Nobody is interested for the minority, we know it, but we are the genuine citizen of the state. We should be protected. Our right must be protected. Thank you so much. Ambai Joton. Bonito ichini bakha dukho tongo besok jeng afflicted ongo abo bejeng prokas ma khlainai ebong jeni andolan toino through movement apon jeng justify khlainai de tamabo ichini hawo jeng tini opote satok pito ongjari tongkha abo nischoi government of India ni durbolata tongo Berani babotoy durbolata tongoy jeng son of the soil rogno brau jeng no botoy betray khaika je chini man thai rogno chini ong thai rogno bo jeng no really avoid boino juda hani tuboy brau no citizen khai je jeng no sason suson khainani abo jeng joto buchika abo ni bagani tabok irrespective of our affinity of party slogan এবং বিভিন্ন পার্টি ni national regional longthung je chung tongmani abo chung jini ungkol tonoi chung joto baksa ma phailayo bad ha kotor hapani okop chabma ungri mano ha kotor hapani kahamni bagai pia kerang chayati hamnari ni khorok bangli thangnai bot tai bukrai bai thungkun ungla o hawo haini bai krak chalo jompu jolawo sejam phunugi kebi phunuk tani abuno nukjakha Rajya Sabha Citizenship Amendment Bill pass khani ne bagai jesu phano phanbe sinjrobe tongdi chobati bo buskango agugo thanai burong sochol langma tong kusang deranai bad ha kotor hapang tangi obahai thungkrung rajan nori kok chapkha abuno shingi tongo tabo बाधानी लुकुरो त्रिपुरा हासे वरावर हुकबारते काहाम हामक्राय रगजाक कक बर्थमानो तुयै सालचानि बागै ककलाम पान्डा ओंखा आगरतलाव क्राक सालचिनि सालमारि बागरा खरब बुसुते बासकी खतल खतरा बा जिगजाक ओ पान्डाव फाइमान का मंत्री ओकरा बिप्लव कुमार दे बुलंग मंत्री निबर कुमार जमातिया आगरतला पौरनिगम मायर डॉक्टर प्रफुल्ल सिन्हानो खबै बुलंग हापां तांगले दिनि सेबग्रक बुलंग कारिबो त्रिपुरा हासिनि जुदा जुदा आमजायो राबर खुबार खायरो बो फाइमान जाखा त्रिपुरा हापां फरेस्ट डेभलपमेंट लिमिटेड निबखाकतै ओ पान्डा लवाजि जाखा और शालकोर थानी मंत्री ओकरा बिप्लव कुमार देव साका राबर खबर खलाइतनी त्रिपुरा बाद हानि ओलनि आसुक थायो मानजा फिया केरलावो उंगो 90% ते त्रिपुरावो उंगो 10% हानिबाय हासेव राबर खबर एनानि नांनाय ते मुचुंके तेबो एरि मानो आबनि बागे सय सिलाम दसना नांनाय ते हापां हासेव राबर खबर खानि रंग फुरंनाय किसा चातोके त्रिपुरा राबर बुतै बेरम कथाम बांनाय और सरकार को भी लाभ होगा, आपको भी लाभ होगा। तो मेरा विश्वास है आज का जो वर्कशॉप हुआ है उससे ये सभी लोग जो सरकार के दफ्तर चलाता है वो लोग भी और जो लोग इसमें काम करता है जो लोग आए हुए हैं फार्मर्स सब मिलके काम करेंगे और इसमें प्रोफेशनलिज्म लाएंगे और त्रिपुरा का रबर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और खुद का भी रोजगार बढ़ाएंगे और इससे इन लोगों का जीवन मान जो वो
लाभान्वित होगा और उनको आर्थिक लाभ होगी, वही त्रिपुरा सरकार चाहता है। आज के कार्यक्रम का यही मूल विषय है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से TFDPC जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही विभाग है, ये फर्नीचर भी तैयार करता है, एक यूनिट है हमारे यहाँ और बहुत अच्छे फर्नीचर तैयार करता है रबर वुड से। साथ ही साथ पूरे राज्य भर से रबर का जो टैपिंग करते हैं, रबर जो चासी है, रबर फार्मर्स है, इनको बुलाया गया है पूरे राज्य से। तो एक तो रबर प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोफेशनलिज्म लाना है और कैसे हम इस प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसी दिशा में ये वर्कशॉप हुआ है। और अगले 2 साल के अंदर बहुत सारी प्लांटेशन मैच्योर हो जाएगा, तो वहाँ से भी न्यू प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी बात जो है, जो वर्क कल्चर लाना है। हमने 3 घंटा काम किया उसके बाद चले गए, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। पहले 25-30 साल से वही चल रहा था। हमने इनसे निवेदन किया है क्योंकि सीधा मेरे से इंट्रोडक्शन होने का मौका मिली है, मेरे को भी अच्छा लगा, इन लोगों को भी अच्छा लगा, सभी फार्मर्स को। हमने उनसे अपील की जो आप लोग Shalom Mondri Okra Baro Hubar Kanye Rog by the Takshida Kok Shawi, Borne Junzalone Kok Bokanakate, Bishi Tugi Rabaru Hubar Kahamukle Rono, Montri Yak by Tang Shokat the car. Kubun Fasing Kongna, Tame Bolong Mundri Nover Kumajo Matia Saka, Hasewo Kabanke Rabar Buti Manu Tongibo, Forest Development and Plantation Corporation Limited Bishi Kologromi Los Ungutongo, Abun Fair Unka, Tangai Hapang Te, Baksha, Shebogoni, Wansumune Jare, Tabune Hapang Abo Hai, Ungan Nore, Hamkane Bagacha Gutongo. भारत हानि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल नो किटिंगै क्राक सालो जम्पुई हातिनि सिमि हम चांगतयै केबंगै कायसा लाहार हिमबो तगो अंखर लायखा हम चांगतयै लाहार हिमबो तगो भारत हानि मंत्री बख्रं नरेंद्र मोदी नो सेलेंगे फुरुंजाखा लोकसभा संवरनि सिगांद्रबो भारत हानि सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायनानो नायमानि फेरंखा गोबांबा फादार हानि फायनाय रक भारत हानि जुदा जुदा हास्टेव तंगै तंखा ते आ बर रक भारत हानि बरक सना मुंग बुतांगो खबजाके भारत हा कतर हा पांगनि बागै न काहामंगनाय भारत हा कतर हा पांगबु राजनीति खायै सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खायना नायमानो नोटिस खबुइ कुबुनि हास्टे दगो बगसिया आबनो तुय सिगांबारिया न केबेंगै फायका जुदा जुदा मथा आबनि बुथायनो उंखा क्राक सालो केबेंगै हमचां लाहार हिमबतक हिमै फुनुमा Nadino Button Shiva, Chief Minister, Sini Biplab Kumar Dev, Kuritam Nebagi Central Government BJP, Sokar BJP, among Bini personal, Bonizi actually confused Bobora Asai, Bonizi would be confused only to Moy Bombini Moita was Supreme Court already, Gozolika case only to Bo even Bo Indian and Bangladeshi there, we're not clear. Unbelievable boss Hanani Kokure because he is the welcome. Bobino welcome to Kaito, Bokuni Hanani Kuri. Fiava Sumono Sanamosungo Triparajo, BJP and Ju Sorkar, we appeal. Chini minister, Chini MLA, not to appeal Kanamusungo, or Kurijuna MLA, STT Prasa MLA, not to Mono appeal Kanamusungo, Jezagawa, Moni Jezagawa, Megaloyo, contact Sama Borjodi, resign and Kosi Tongmanukankai, AGP to the resign Tongmanukankai, why not for all Tiprasa? Why not our Tiprasa MLA and minister? So we appeal, Bro Buhani Laki Daki, or Bino, protest Kabro resign and Unto Sungon appeal Kayo, because tomorrow, Kanara Josawana or Binoti Kaiton Piwo, Bele Belakin Kadua, Kakamani Kok, Tinimoha leaders rock, soon Bro Sumura appeal Kane, Bro Daki Daki, or Bin against Kabo Daki, Post Manel Vizani Payanto, Sung Abotina by Kunukure, Tobe, Omajo Dimito Hankai. Singbrono Sana, Mokuno Party Montoya, Modofani Monto, Nation Monto, or Nation Baggage and Hamon Kaitongo, even other Kuna IPP, INPT, not Congress, BJP, Kuna Tanya, Singmo,
চিন দফানি বাকি চিন আন্দোলন খাই দङ নগর থানায় 30 তারিখও ইউজ অফ গ্যাদারিং তিনিबो सेम অ রাজ্যসভা যে তিনি বিল কানা দङ माने অবব্র কারিলে বাই পলিসি ভাবে বড় খানা কারিনাय বড় খানা পাস খাইমাनो बिकज जों बीजेपी गभर्नमेन्ट बिलिभ खाया बড় कारिया पनि चलन तामसा थांनायो चिनि फरेस्ट मिनिस्टर फोर एजेंडा ना ड्रप खाइजाखानि साव बाट वाइ तिनटानि फाइ दङ जे अ बिल अब बेला बेला वांसनो बिसय दङ बीजेपी गभर्नमेन्ट कुन बिसास खाइना करे बড় खाना पास खाइमानो सो वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट टुमरो पार्लियामेंट लोकसभा सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खाइमानि उलो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट भारत हा खबय जुदा जुदा केबेंगि बासा फानो राज्यसभा हाइनो हाइ सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पास खाइनानि कक्तिसाका बीजेपी हापां कराचलाव राज्यसभा जेपुर अ बिल नि कक्तिसाका आपुरि सिमि त्रिपुरा हास्टेटे नॉर्थ ईस्ट नि जुदा जुदा हास्टे अ बिल नो केबेंगि दाल बेदाल सामुं बटां यागन नालायखा त्रिपुरा हास्टेनि जुदा जुदा थोंग्रों बदलनि आदंरक आबनो तुइ तामसाका खनादि राज्यसभा में अमेंडमेंट बिल उठ रहा है वो बिल ले हो रहा है और कुछ नहीं বিল পাস হতে যাচ্ছে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কিন্তু আমরা আশা করব রাজ্যসভাতে বিজেপি এবং এনডিএর যে রিপ্রেজেন্টেশন আছে তাতে এই বিল কোনো অবস্থাতে রাজ্যসভায় পাস হবে না এমনকি এনডিএর যারা শরিক বিজেপির সঙ্গে যারা আছে তারাও অনেকে এই বিলকে অপোজ করেছে যেমন নবীন পট্টনায়ক অপোজ করেছেন আমরা বলবো যে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী ডাইরেক্টলি অপোজ করেছেন নাগাল্যান্ডে গতকালকে বিরাট বিক্ষোভ হয়েছে এই সমস্ত মিলিয়ে নর্থ ইস্ট বলা যেতে পারে উই আর একটা except BJP all the opposition parties in the northeast are opposing it for that practically if they try to introduce it, it will be protected. If they introduce it in any manner, then it will be ousted by vote. It is the position for that. It will আমাদের ভারতবর্ষের যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান এই বিল তার মূল কাঠামোর সংবিধানের বিরোধী এবং আমরা আশা করব যে এই বিল কোনো অবস্থাতেই পার্লামেন্টে পাস হবে না Totoni Chilewa Namako Kunka Asalo Obil no Tuye Tripura Pradesh BJP ne Achupang eba Montri Okra Biprab Kumar Dev no Sumani Bokicha Munishri Shoge Thangi Payo Hake Tamo Obil no Tuye Wana Jak BJP Hapa Kogono Tongo Masaya Hinkai Nasileo Te Masaka Hinkai Mokol Tayo Amo Hai Party Mung Patika Sal Kologromoi Laduani Puniram Kamigo Kokti Salne Dibon Jorawar Sabojani Rabat Bagan Kaimani Sajaya Engjagoi Sependro Upendro Te Monmohun Tripura no Khoboi Khoroktam Bigra Nukhungni Rabat Bagano Hor Sogirika Saya Nia Kare Nong Nukhungni Kokno Wan Sogoi Kisa Misa Rangbusa Ajewe O Bagan Kaimani Te Abuni Buthaibo Kisa Mani Tongmani Phia Tabuk Bahaikai Borongni Nukhung Cholinai Hasil Kamyo Kaham Lama Tongkai Fire Service Baino O Horno Buthari Man Khamun Hunei Saka Upendro Tripura Ninmung Upendro Tripura Ninmung Upendro Tripura Chini Shalmari Sarini Dambre Tamani Jorawa BJP ni Central Budget of Kumangjak Citizenship Amendment Bill 2006 no Rosanan Bagai Gondasora Hatio Lahar Himbo Tokte Lahar Kutumung Panda Skolajaka Aro Manjaka CPM Bukaste ni Tangpang Sontusak Mate CPM Haste Committee ni Adong Loli Tripura সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটের বিরুদ্ধে আমরা সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে আজকে আমরা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করছি। আজকে শুধু এই জায়গার না
আমরা গন্ডাছড়ার প্রতিটি লোকালে প্রতিটি বাজারে এই কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাজেটের বিরুদ্ধে আমরা এই জনগণকে নিয়ে প্রতিবাদ করছি। আমরা বলছি এই বাজেট একটা জুমলা বাজেট, এই বাজেটের দিশাহীন বাজেট, এই বাজেটের মানুষের মুক্তি হতে পারে না। এই বাজেট দিয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্যের এই উপজাতিদের কোনো সমস্যা হতে পারে না। তার জন্য আজকে আমরা দলমত নির্বিশেষে এই পার্টির উদ্যোগে আজকে লড়াই সংগ্রাম করছি। এখানে শেষটায় আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর লড়াই সংগ্রাম আমরা করব, এই আমরা প্রত্যাশা রাখছি। त्रिपुरा विधानसभानि एससी ओबीसी एसटी वेलफेयर कमिटिनि खरक चिनिनि कायसा दल दिनै कैलासहरनि जुदा जुदा रोंनक तै माद्रासा हस्टेल बेरायनायै हस्टेल टंनाय रक बाय कक साखा अ कमिटि एसटी ओबीसी तै बरक बांथै आबसरनि हामग्रानि बागै सामुं तांगो आबरंनि बेराब जतनि सिलाय दर रिवै सामुं तांगो रोंसिरों बाय गोरोंजाक तंथाय नक रंनो तुयै रोंसिरोंनि हामग्रानि बागै खरक चिनिनि कायसा दल आसुकफां दिलीप दास नकारि विधायक एमएलए शहीद चौधरी साधन दास रंजित दास कृष्ण दास सुभाष तै कैलासहरनि एमएलए आली अ खरक चिनिनि कायसा दल बकनि निबेदिता हापांनि कुचुक रोंनकनि एससी तै एसटी हस्टेल बेरायनायखा आबोनो कारै तिला बाजार इस्लामिया फाजिल द्वादश श्रेणी माद्रासा तै आगलिनि कचांकुक राधा किशोर इन्स्टिट्यूशननि एसटी तै ओबीसी हस्टेल बेरायनायखा बेरायनायमोनि पाइथागो आदंरंनि दल आसुकफां डक्टर दिलीप दास सार्किट हाउसआव कक थुमनाय रक बाय कक साखा সেখানকার মধ্যে আমি চেয়ারম্যান ডক্টর দিলীপ দাস, এখানে সুদন দাস আছেন, উনি হচ্ছে এখানকার এমএলএ, এখানে ছিল এখানে বসেছিল কৃষ্ণদন দাস বামুটের এমএলএ, সুভাষ দাস ছিলেন যিনি নলচরের, শহীদ চৌধুরী প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক, আর এই আমাদের আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় কৈলাসহরের এমএলএ আছেন এখানটার মধ্যে। তো উনি আমাদের সাথে, এই রঞ্জিত দাস আছেন অমরপুরের এমএলএ, উনি আমাদের সাথে ইয়েতে ছিলেন না, আমাদের ভিজিটে ছিলেন না। আমরা সব হোস্টেলগুলো মানে আমরা দেখলাম। তো আমরা যদি হোস্টেলগুলোকে আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করি আর কি, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে এখানে দেখা গেল তাদের খাওয়ার জায়গা নাই, বসার জায়গা নাই, শোয়ার জায়গা নাই, জলের বন্দোবস্ত নাই, টয়লেটের বন্দোবস্ত নাই, বাথরুমের বন্দোবস্ত নাই। আমি তো ধর্মনগরের এদিকে যখন ভিজিটে গেলাম দেখলাম কিছু মেয়েদের হোস্টেলে, ওটা কোন হোস্টেলটা, মেয়েরা খোলা আকাশের নিচে শুধু দুটো তারের মানে টিনের বেড়া আছে, সেখানে ওরা স্নান করে। তো এগুলো আমাদের অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার। আমরা টিলাবাজার থেকে শুরু আরকেআই হোস্টেল, নিবেদিতা হোস্টেল, ওখানকার যে সবগুলো হোস্টেল আমরা দেখেছি। কিছু কিছু জায়গায় একটু ভালো আছে, বিশেষ করে আমি মাইনরিটি হোস্টেল যেগুলো আছে সেটা আমি বলবো যে ভালোই তত্ত্বাবধান হচ্ছে, কিছু ডেফিসিয়েন্সি আছে আমরা সেটা সর্ট আউট করব। কিন্তু তফসিলি জাতি হোস্টেল এবং এখানকার যে এসটি যেটা আছে অত্যন্ত খারাপ। আপনারা পার্সোনালি ভিজিট করেন, আমার রিকোয়েস্ট থাকবো আপনারা নিজেরা দেখে কথাবার্তা বলে রিপোর্ট করুন যাতে এই পরিস্থিতিটা পাল্টায়। আমি তো মনে করি সরকার মানে এখানকে যারা ব্যুরোক্রেটস যারা আছে তারা প্রত্যেকগুলো নোট ডাউন করেছেন এবং বলেছেন টাইম বাউন্ড, আমি বলেছি এতদিনের মধ্যে আমাকে রিপোর্ট করবেন এবং আপনারা কাজ করবেন, আমি ফলো আপ করবো। আমি জয়েন্ট ডাইরেক্টরকে বলেছি ইউ মাস্ট রিপোর্ট মি, আমরা দরকার লাগলে 6 মাস পরে আমরা আবার আসবো। এরকম করে বলা কারণে যেহেতু এটা লিঙ্কড ডিপার্টমেন্ট, যেমন এটার সাথে পিডব্লিউডি দরকার লাগলে, রুরাল যেমন অন্য মানে এমএসডিবির ফান্ডের ব্যাপার আছে, আরেকটা ডিপার্টমেন্টের আছে, এক্স্যাক্টলি টাইম আমরা কাউকে দিতে পারবো। কিন্তু কনসার্ন পার্সন যেটা আছে, যেমন একটা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এ হোস্টেল, তাকে বলা হয়েছে তুমি 7 দিনের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করো, তুমি তোমার রিকুইজিশন দাও, সে তার হায়ার অথরিটিকে রিপোর্ট দেবে। এবং আমি এখানকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে আমি উৎসাহ দেখেছি, আমার ধারণা তারা খুব শর্টলি এইগুলো মানে দেখবেন। এবং আমি পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করেছি আপনারাও যান, আমরা বিধায়করা, আমরা পলিটিশিয়ানরা আমরা দেখেছি, আপনারা অফিসাররা দেখেন, রিপোর্ট করেন, কাজ করেন। আর বৃষ্টি আলে আমরা কিচেন রুমে জল ঢুকে দেওয়া বেশি ভালো না। কি কি সমস্যা? সব জলেও সময় সময় প্রবলেম হয়, তারপরে রুমে টেবিল নাই, চেয়ার নাই, কারেন্ট বাল্ব নাই, খালি একটা পড়তে অসুবিধা। আমরা 4 জন। अ आदरंनि दल बेरायनायमा उल किसा जिंजा लग नुकजाखा आबरंनो रसना बागै हास्ते हापांबाय कक साना हनै साका कमिटि चिनि सालमारिनि क्राक सारो टिटिआइडिसि खुमुलुंगो आतिसानि बोहागतै कायसा कक थुमा थुमनाय रकनि कुथुमुं खालायजाखा आरो फाइमानजाखा खुमुलुं आमसाय आतिसानि टांगफां राकेश देबरमा टांगफां याकचु बायथां देबरमा आसोकफां कबिर देबरमा आसोकफां याकचु शुभम देबरमा ते कक थुम बेदेंनि अपु देबरमा कसं रेली जों एवारनेस रेली खामानि आ पान्दानो जों आवाय खायनाय बागै सारा दिफ्राव सिनि स्रां खतना हामाय मारो ताय सिनियो खुमलुं डिभिसन गैनाय यांग साइड आसुक तखा सिनि
खुमलुं डिविजन सेक्रेटारि बखौ भाइस प्रेसिडेंट आंखौ प्रेसिडेंट बखौ अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि बखौ स्पोर्ट सेक्रेटारि ताई सिनि अल मेम्बार तिनि जों स्रांसाति बिसिंतै सिनि तिरपानि जत्त सिख्ला परिनाय रंनो जों अ स्रांसाति बिसिंतै जों कक कसाना मुसुंगो ताम हमाले ताबु तिनि 12 फेब्रुवारि 2019 जों तिनि खुमलुं डिविजन एंगैनाय जों तिनि एवारनेस प्रोग्राम मा खायलेगा ताम हमाले तिनि खुमलुं डिविजन गोबां मा स्टुडेंट दंग परिनाय दंग आबरक जत स्कुलनि गोबां मा अर परिनाय दंग आबरक ड्राग्स चावै टेब्लेट चावै सिरिजों नावैने गोबां मा बरक एफेक्ट नि दंग आबन बागै सोंगाब्रो सिनि आर्टिस्ट अर्गानाइजेशन एंगैनाय जों बनो नाय दंमालिया जों दिनै एवारनेस प्रोग्राम ने जों सिनि खुमलुं डिविजन जों आवाय खायनाबो जों मा खालायखा ताम हमाले गोबां मा बरक किछु दिन सिगां गोबां मा सिनि पार्क बुसकां रगो गोबां मा टेब्लेट चावै सिरिज नावैने गोबां मा सराय रग नस्ट दंगै दं आबनो जों जस्ट पानो अफ खायनो नांनाय आवन बागै जों सिनि खुमलुं डिविजन आर्टिस्ट जानो गैनाय आबो कक कसाना मुसुंगो तामनिके अमहाय बरक सुनो कस्त के बनि कस्तनि बिसिति सुनो जरमा बागै बरमा बिलाइ के हामबाय ताई जों अर तिनि जों खुमलुं डिविजन आर्टिस्टआ जों अर तिनि जों कायसा बिलाइ के बखानांगै दुखु नांमा हायंगै सिनि दफानि बररंनि उल्टा पुल्टा चामुं हामिया रंनो तै नुगै जों तिनि कायसा एवारनेस रैली मा खालायखा सिनि खुमलुं डिविजन इनके तिनि अर साना मुसुमा के जों रैली खायखा जों बिसि गोबां खायापनो जों 10-15 टा बाइक अमहाके जों रैली खायखा खरनि के कालाई इनके जों अटो कायसा नावै ते माइक नावै जों रैली खायखा इनके सिनि रैली बिलाइ सक्सेस खा बिलाइ काहामुखा इनके जों तिनि एरिया जों सिनि खुमलुं डिविजन नि जे एरिया तमानि जों जत एरिया जों कवरेज खायखा इनके अब काहाम के सक्सेस खा ताई जों आरो सिनि जे रैली वो बा सिनि अवेयरनेस नि रैली वो जों जे साख्लाय मानि जों आवाय खायमान इनके अ पॉइंट दं खायखा जों जे सिनि बरक ड्राग्स जामानि टेब्लेट जामानि ताई सिरिंज नामानि आबनो स्टप मा खायनाय हिनै जों आवाय खायखा ताई अमायके जों आवाय बो खायखा जे सिनि अक्रा चक्रा रक ताई सिनि लीडर्स रक बा सिनि पारानि सिनाय नुंनाय रक बरक जतन चाइटक थुम अबनो जेसके पन कासुना बागै तामनि के अम कासुयाके सिनि भविष्यत फ्यूचर ब्लाइके मनाक जाक नुगै दंगो गोबांना परिनाय इनभल्व इनफ्लुएंस जाक अबनि बागै जों दिनै अ चैनल बिसिंति जों रिक्वेस्ट खायो ताई जों आवाय खायना मुसंगो सिनि खुमलुं डिविजन हन्दि ताई सिनि सारा त्रिपुरा हन्दि अ सिरिंज नालाय माने टेब्लेट ना माने ताई ड्राग्स ना माने अबनो स्टप खालाय जादि हनै जों दिनै रिक्वेस्ट खायो ताई जों आवाय बो खायके इनके ताई आबनि बिसिंगो बो जों अबो खायका जे सिरिंज नि अ एंगल जों जे बुजिमान इनके सिरिंज बो गोबां मा जों अमहायके आवाय खायके जे डॉक्टर नि प्रेसक्रिप्शन सारा बा डॉक्टर नि कागज सारा कोनो मेडिसिन शॉप मानो फार्मेसी शॉप मानो कोनो सिरिंज नो एलाउ ता खायदि प्रेसक्रिप्शन सारा ता फालदि फालि मांगलाक नि जों आवाय खायके जुदि फालि दं खाके जों आर्टिस्टआ खुमलुं डिविजन जों स्टेप नानाय के जों आबन दुगानो सिरफोनो खायनाय हिनै जों अमहायके जों करा के मा साख्लायके ताई जों अबो पॉइंट कैसे थांका इनके ते कैसे जों अबो साख्लायका नगो जुदि टेब्लेट तुई फालि दं खांके नगो तुई टेब्लेट फालि दं खांके अमहाय जुदि फालमानि साइमान दं खा पारानि आमचाइनि बरक जुदि साइमान दं खांके जेसके पन पारानि बरक हिसाबै आमहाय बरकनो पुलिस नि याफारना अंथुम हनै सिनि खुमलुं डिविजन सिनि रादापुर पुलिस स्टेशन दंगो आरो जेसके पन बरनि इनफरमेशन रनांथुम ताई सिनि आर्टिस्टनो बसनो बिसिंति फनो जुदि डाइरेक्टली फाइमेयाके इनडाइरेक्टली फनो सपोर्ट खायथुं ताई सिनि इनफरमेशन दुथुं जों थानानि पुलिस बै जों एटाच खाय जों आसामनो खायनाय हिनै जों दिनै जों साख्लायखा गते कैसे जों अबो साख्लायखा बिलाइके सिन तिप्रासारनि पारा बिसिंगो जे खेला हामिया थुंमानि आबो कैसे के जानि मुन्दा ताई तीर खेला थुंमानि न जों मा साख्लायखा अबो खेला थुङै गोबां मा नुखुङो वाले माने नुगै दंगो ताई रां पैसा नगनि माल माता कमा माने नुगै दं आबन बागै आ माल माता कमा माने नुगै दं माने बागै अमहाय तीर खेला थुङै रां खिबै दं माने नुगै अबन बागै जों अवेयरनेस मा खायका अमहाय खेला ता थुंदि ताई अबो जों हामाखि सेम साका पारानि आमचाइनि ताखु बुखरो अबन कासुनानि बागै जतन बासावै बसकां बासावै अबन ब्लक खायनानि बागै जतन चाइटक दिनै जों सिन आवाय मुं खायका जों अमहायता के ते कैसे जों अबो मा खायका नर जतन साइमान जे सिनि माध्यमिक ता हायर सेकेंडरी क्लास 12 परि तंनाय रंनि न जों साइमान बरनो जों ताबु काहाम जराना थांकांके बौनि बागै जों तामु नांकांके बरनो टोटली फ्री ताई नॉइस ग्रे साउंड ताबु ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम रक
hai rok kabang ma kering na nango nei mane stop khanya nango nei sung awai khaikya hai ta sini taran borok no sung jora sep kaham reke pora kaham ke poiran jora reke se borok nei jora borok kaham ke khlai manai hene hai ke sung awai khaikya tin inke te ke sung obo awai khaikya bike speed chalo go je sini khumlong area o sini organa khumlong park tongo kabang ma khumpai academy tongo yakle academy school tongo tai hai ke no kabang ma sung mong photo tongo hai ro bike speed chalo gei control sara ke borok te kharsa sini pori tongnai student dong ni bisin pori tongnai ronok kun karnei hamang ka thutai rok gabo kelai future ro kirima singsa karon sung thanai rogo sung khanai tongo kisa accident ngo ro khanai abon bagi no sung tin obo awai ma khaka bike speed chalo ma control ma khainai hinai sung awai khelake inke tai to sung omono tinya sung bisi important ma ba tini ojarawo inke obono ti sung saklai mo sungo sini tipra sarong no tai sini nok nu khungo tongnai joto okra chakra rong no hai judi phalmung bisis ke o syringe rok phalmung hai tabuk katal je tomung chamung hamya black kirima singsa abon bagi no joto nukhungni borok rong no joto step na hadi tai obono tui ka sunan bagi joto chesta khaidi nei ang obono koimung ya farota kesini channel no ba obono koinai jeske pan obono ka suna bagai jeske pan obono bagai awai khanya bagai sini dofani future ni bagai nei sungtini khumung division adishar Tripura hasteo 2018 bisini master ni ulo hasteo BJP IPF ti kathajak hapang phaimani ulo JTK yakshi dol ni sakao chokrap jaka abo bai yakshi dol bai tuidul jak rungsirung mothano naragai mangala Kerak salo agator shatro jubo bobo no fil baci tham thui kathal thne romo muto khlai borom yafal jaka thangnai 1957 bisibo congress hapang ne jorabo khorok buri yak si dol ni rung sungai neta khobui CPIM ni samung tane rok thui kathal thigya hnai shaka DYF ni asuk phang omlendo debborma 53তম প্রতিষ্ঠা দিবস গোটা রাজ্যেই এই প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হবে যথাযথ মর্যাদার সহিত আমাদের রাজ্য কেন্দ্রেও আমরা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছি 12 ফেব্রুয়ারি 1966 সাল জিরানিয়া দশরম পাড়াতে আমাদের রাজ্যের প্রগতিশীল উপজাতি যুবক যুবতীরা সংগঠিত হয়ে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল ওই সময় কংগ্রেস সরকার ছিল রাজ্যের বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষ অত্যাচার অনাহার খাজনার জুলুম মহাজনী শোষণ চলছিল এর বিরুদ্ধে এই রাজ্যের আপামর জনগণ তার সাথে উপজাতি অংশের মানুষের তার যে বেঁচে থাকার যে অধিকার এই অধিকারের দাবিতে লড়াই সংগ্রামের জন্য সংগঠন প্রয়োজন এবং এই সংগঠন তাই যুবকরা এই সংগঠিত করে এই যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিল 13 মার্চের পরে রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার আসার পর আমাদের অজেন্দ্র রিয়াং খুন হয়েছে অমরপুরের টিওয়াইএফের অঞ্চল সম্পাদক ছিল আমাদের জিরানিয়ার টিওয়াইএফের কর্মী প্রদীপ দেববর্মা খুন হয়েছে ডিওয়াইএফের আমাদের রাকেশ ধর শান্তিবাজার বাইকুড়ার খুন হয়েছে এই যে যুবকের উপর আক্রমণ এবং শুধু যুবকের উপরে আক্রমণ না বামপন্থী আন্দোলন যারা করেন এই নেতা কর্মীর উপরে আক্রমণ এখন পর্যন্ত চলছে ভয় হুমকি এই সংগ্রাম আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা চালিয়ে যাব আমাদের ডিওয়াইএফ দায়বদ্ধতা নিয়েই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য আমাদের কাজের জন্য চাকরির জন্য আমরা আমাদের লড়াই চলবে এই লড়াই আমরা থামব না যতই ভয় হুমকি দেখাক এটাকে উপেক্ষা করেই আগামী দিনের লড়াই সংগ্রাম আমরা রাস্তায় নামব আমাদের এই প্রতিষ্ঠা দিবসে এটাই হবে আমাদের অঙ্গীকার Filbaci tham songsom masala TYF rung srung motha joto kebong mungno bakhogui phainai salo yaksi dol ni rung srungnai motharo kholawo ongkhari samung tangnai hasteo tabuni kathajak habang lamchayate samung tangnai rong keboni basanai Krak salo phungni jarao hastini lokuphan samung tangnai sebok jobani
Buni Silai Juda Adong CPM Tripura Haste Committee ni Adong Kusa Modu Sen Gupto ni Langma Sokha Trimani Jora Binu Umorungkha Bisi Charge Modu Sen Gupto ni Mangkatui Tini Bibro Haste ni Party Habanogo Tubu Jakhe Haste Committee Tangphang Gutom Das Kesak Paleni Bana Phinei Paithang Nairek Mungpunuka Phaimanjaka Central Committee ni Adong Ogur Deborma Bijondor Badal Chuduri Romadas Topon Chakraborty Te Haste ni Adong Manik De Narayan Korno Khobui Kubunrok Mangkatuya Khumriwi Haste Committee ni Tangphang Gutom Das Saka এবং তার যে কাজকর্ম বিবেচনা করেই পার্টি তাকে রাজ্য কমিটির সদস্য করেছিল এবং তাকে রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থীও করেছিল। তো তার মৃত্যুতে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটা বামপন্থী আন্দোলনের খুব ক্ষতি হলো। আমরা তার স্ত্রী তার মেয়ে সব পরিবার পরিজনদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। Modu Sen Gupto BC 1950 ni Simi Samung Tangnai Sebuk Chobago Gedalkha Bojora Kolongma Romui Tripura Hapangni Tangphang Yakju Ungkha Te Tripura Kormachari Somonboi Committee ni Buni Silai Juda Adong Kra Tongmani